এই जो फूलकोबी देखुं यही फूलकोबी को मु मो निज छातर की लगे छोट छोट कुंडे लगे आ बहुत बड़ बड़ फूलकोबी होती बिलर जमी बड़ बड़ फूलकोबी हुए सेमती बड़ बड़ फूलकोबी होती। मु आज आपण मानक छातर केमती फूलकोबी चाष करें से विषय कहबी भिडियो को शेष पर्यंत देखिए। नमस्कार दर्शक बंधु, देवांजना गार्डनिंग चैनल को मु देवाशीष आपण मानक स्वागत करुच्ची। तो चलतु प्रथमे कुंड नहीं नेबा कुंडरे एमती कणा करने देखो मु ता चारिपटे केमती कणा करछि आपण चाहिए चारिपटे करेंगे एवं ता तले मध्य किछि कणा करेंगे एवं से कणा पर कि पत्थर गोड़ी नहले आपण धानर जो अगाड़ी ताकू दे पारे। मु तापर दे दोछि कोकोपीट माने नड़िया कतार गुंड जहाँफल आम ये जिते माटी देकी पानी दबा तलपट देकी पानी खूब सहज बाहरी जीवो। एबे से कोकोपीट उपरे किछि नॉर्मल माटी ता सहित किछि अठिला माटी मिसेबा। अठिला माटीटा टिके कम परिमाण में मिसेबा नहले माटीटी आमर शक्त हो एवं तापर पुणी किछि कोकोपीट देकी आम या भल भाव मिक्स करवा। ये कोकोपीटा हूँ लोकल कोकोपीट माने नड़िया कतार गुंड एगुड़ाक दे सारापर या आम भल भाव मिक्स करवा। आपण ए किछि गोबर खत नहले कंपोस्ट एगुड़िक देकी माटी प्रस्तुत करें। जेहेतु ये माटीटा मोर छातरे आगु गछ लगी माटी तेणु मुझे माटी दे दीची ये किसी खत देनी। एबे चारा गुड़िक आम लगेगा। फूलकोबी चारा लगेला बेले गोटे जिनस आपड़ ध्यान देबे मूलरू अग पर्यंत माने एत बाट पर्यंत माटी भितर पोती देवाई पड़ो। जदि आपड़ केवल मूल पोती देबे ऊपर पटे टिके आपड़ छाड़देबे पोतीबेनी ताले एटा टिके बड़ होला परे माटी ढली पड़ो। तेणु या अधिक पोतियापाई पड़ो। पूरापूरी आपणकर अग पत्रटी जोठू बाहर से बाट पर्यंत आपड़ पोती देबे। चाराटी लगे सारापर दुई हाथ देकी ता मूल माटी को एमती चिपी देबे। चिपी देला परे ता मूल जो माटीटा सेटा भल भाव सेट होगी बसिबो माने फांका रहिबनी। हाँ दर्शक बंधु, चारा पाई जेतेबेले आपण माटी प्रस्तुत करेंगे से निश्चय आपण गोबर खत नहले लिप कंपोस्ट भर्मी कंपोस्ट माटी तैयारी करने समय व्यवहार करेंगे। एवं चारा लगे सारापर से अल्प अल्प आम पानी देदेबा, अधिक पानी देवानी। अधिक पानी देले भल नुह, अल्प अल्प पानी देवा केवल माटी टिके भिजिक रहिबो देले से गछटी भल भाव ग्रो करिवो। किछि दिन पर से गछ गुड़िक देखंतु बहुत बड़ बड़ होईची। दर्शक बंधु, ए माटी तैयारी कला बेले मु सेथिरे केवल माटी एवं कोकोपीट देकी गछ को लगेइथिली माटी प्रस्तुत करिकी। सेथिरे मु कोनोसी प्रकार गोबर खत किंबा सार औषध किछि प्रयोग करिनी। तथापि देखंतु गछर ग्रोथ केते सुंदर अछि। एबे कौन करवा ता मूल जो घास गुड़िक रही से घास गुड़िक सफा करने पड़ो नहले गछ दुर्बल हो। कहीं गछपाई जो आम खाद्य सार दबा जदि ता मूल घास रहा गछ को पोषण मिल पारनी। तेणु घास को आग सफा करने पड़ो एवं सफा कर सारापर आम कौन करवा तार पुराणा पत्र गुड़िक भांगिकी से अलग करदे जहाँफल कि गछ को आउ टिके पोषण भल भाव मिल एवं ता चारिपटू माटी को आम कौन करवा टिके ताड़िकी गछ मूल को देदेबा, चारिपटे टिके खाल करदे एवं से जगार एमती आपण किछि ग्रोमर दे पारिबे। एटा होछि ग्रोमर दाना। आपण ठीक 5-10 ग्राम करिकी किंबा 15 ग्राम ग्रोमर को ता चारिपटे एमती दे दियंतु। केवल आपण अल्प अल्प नेबे, चिमुटाए नेले मध्य आपणकर हो जिवो। चिमुटाए 2 चिमुटा हेले हो जिवो। ए देई सारला परे हम कोन करया ता मूल को जो माटी गुडी को हम उठे देइथिलु गछ मूल को ताकू एमती ढंके देबा पई पड़िबो जहाँफल कि आमर ग्रोमर सारटी सेटा बाहर को देखा जीवनी। दर्शक बंधु, सबुबले मु आपण मानकु पुराणा गोबर खत कथा कही थाए जे पुराणा गोबर खत जदि थाए ताहले आपण मानकु कौनसी सार औषध प्रयोग करिवार आवश्यक न थाए। किंतु मु आपण मानकु आज रासायनिक सार एथिरे प्रयोग करके देखौची। मु चाहिथिले आपण मानकु पुराणा गोबर खत देकी मध्य एथिरे प्रयोग करके देखि परथांती। किंतु किछि दर्शक मते कमेंट करि पचारुनी जे आम पाखरे तो पुराणा गोबर खत नै आमे कोन सार एथिरे प्रयोग करें कौन कौन गचर आम कौन सार प्रयोग करें। से कि मुझे आपको एवं किसी ग्रोमर प्रयोग करके देखी। चारिपटू माटी को आम हालुका करदे माने ताड़िकी ता मूल को उठेदेवा एवं ता चारिपटे एमती देदेवा। कहीं गछ मूल को जदि सार आम दबा ताले गछटी निश्चित भाव में मरिबो। एमती दे सारापर माटी ढंके देबे। ढंके दे सारापर आप संगे संगे एथिरे पानी देबेनी। जदि संध्या बेले आपण या मूल सार दौरान ताले सकाळ ओली आपण या मूल पानी देबे जहाँफल सारटी माटीर जलीय अंश नहीं कि पूरापूरी भाव मेल्ट हो
ଗ୍ରୋମର ଦେବାର ଠିକ୍ 7-8 ଦିନ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୟା ମୂଳରେ ପୁରୁଣା ଗୋବର ଖତ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ପୁରୁଣା ଗୋବର ଖତ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ ଠିକ୍ ଏମିତି ଭାବରେ ରହିବ। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଥିରେ ଏବେ ଫୁଲକୋବି ଧରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲକୋବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ଛୋଟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏମିତି ଆପଣ 7-8 ଦିନ ପରେ କିମ୍ବା 10 ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ଏଇ ଫୁଲକୋବିଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିବ। ମାନେ ଯେମିତି ବିଲରେ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲକୋବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଥାଉ, ସେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲକୋବି। ୟା ମୂଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପାରିବେ ୟା ମୂଳରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବୋରନ୍ ଦେଇପାରିବେ। এই ফুলকোবি গছরে বিশেষ কিছু রোগ নাই, কেবল গোটিଏ ରୋଗ ଏଥିରେ ପୋକ ଲାଗିଯାନ୍ତି, ଫୁଲକୋବିକି କଣା କରି ଖାଇଯାନ୍ତି। ସେହି ସବୁ ପୋକକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ନିମ୍ ଅଏଲ୍ ଏଥିରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଏକ୍ଟ୍ରା ଏଥିରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କୀଟନାଶକ ଏଥିରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆଉ ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗିବେନି। ପୁଣି 6-7 ଦିନ ପରେ ସେହି ଫୁଲକୋବି ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ୟାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ତାହେଲେ ଫୁଲକୋବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ଏଇଠି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲକୋବି ଏଥିରେ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଟିକେ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ବଡ଼ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏବେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅମଳ କରିନେବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଫୁଲକୋବି ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତାପରେ ଆପଣ କୌଣସି କୀଟନାଶକ ସ୍ପ୍ରେ ନ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଫୁଲ ଫୁଟିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ଫୁଲକୋବି ଧରିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏଥିରେ କୀଟନାଶକ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଫୁଲକୋବି ହେଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ କୀଟନାଶକ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଔଷଧ ଏଥିରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ, ଫୁଲକୋବି ଉପରେ ସବୁ କଳା କିମ୍ବା ଲାଲ କିମ୍ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଦାଗ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁକି ବି ଠିକ୍ ଲାଗେନି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଛାତରେ ଚାଷ କରୁଛୁ, ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହିଁବା ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ମାନେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରିବା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେଇ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଣା ଗୋବର ଖତ ଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ। ଏବେ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଏଇ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା କରିନେବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ପତ୍ରକୁ ବି ଆପଣ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏ ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ଶାଗ କରି ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଖାସ୍ କରିକି ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ୟାର ପତ୍ରକୁ ଶାଗ କରି ଖାଇବା ପାଇଁକି। ନହେଲେ ଆପଣ ଗୋରୁ ଗାଈକୁ ଖାଇବା ପାଇଁକି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଆଦୌ ଫିଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତକୁ ଖାଲି କରିକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆପଣ ସେଇଥିରେ ପନିପରିବା, ଫୁଲ ଗଛ, ଫଳ ଗଛ ଇତ୍ୟାଦି ଲଗାନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଏମିତି ପନିପରିବା ଚାଷ କରିକି ନିଜ ପରିବା ପାଇଁକି ଆପଣ ଯୋଗାଡ଼ କରି ନେଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।